May nasunod sa yung pito. Ito, trap ko na. Dali. Yun na! Yun na, para intense sa horror. Ako nasira na yung phone ko legit. What the fuck? Hello? Wari! Ang layo mo na, tanga ka. Hello? Ayan na. Ayan na. Lagot ka, lagot ka. Isusumbong kita. Isusumbong kita. Uy, I'm stuck. Sige, hala. Pwede na tong woods na to, be. 700 lang. Gabi na eh. Yeah. Craft. Take na yung walang pintuan. Fake news. Kasama ko na iwan na. Sana? Hello? Oh, dehydrated na ako. Can you see me? I'm holding a light. Can you see me? Bukas nga na aircon. Okay. 800 pala to. Oh. Ito na. I can see our house. God damn it. Do you see this? Yes, Kasi meow meow. grabe. Pati. Ewan ko kapag tayo namatay pa dito, te. Sutik ka. Oh my God. Ewan ko na lang talaga. Okay. Ano ko? We're back, motherfucker.
Dahil Alam ko na buburig ko. Pwede. Ayun, laro to. Alte 4 ka na. Good night. Four. Good night, guys. Good night. Tomorrow ulit. Night. Sa wakas. Salamat sa game, GG's. GG's. Ay, salamat. Oh my God. Salamat din. Grabe na, antok ako ah. Nantok ako Ay. ka malala. Ka na, sasapakin na kita. Napagod ako. Parang naghanap buhay ng maghapon. Ba't ka na? GG's. GG's. Susunod ulit. Bukas. Bukas agad-agad. Oh, same. Sayang yung day 4. Sige, sige. Grabe, matutulog. Agad ako. Yan. Yung BG ah. Natulog muna konti. Alam mo, mamaya kasi yun eh. Ano ba yun? Saglit lang Birthday? naman yun. Birthday ba yun? Oo. Kasi mabilis lang naman yun. Birthday nga ba yun? Ayun, tingnan ko nga. Wait lang. Hintayin ko lang yung ending. Yan.